Good morning guys, another Sunday at Davao Coastal Road, Lakbay ni Bex, kauban ng partner din sa Andres Ultramarathon 21K category. So before ang race, let's do some stretchings to pump up the heart and mag-join ta sa Zumba na ginagawa nila para ma-alive atong mga kalawasan. Best way po nga para atong mga body ma-alive then para no injury during the runs. Napo tayo pag-isi sa sedula na gibuhat ni Andres Bonifacio itong unang panahon. Pero dili siya aktual nga sedula. So steady pace lang ni ani nga dagan anak po yung mga uban category like 110 50 kilometers nga pabalik na. So dinay naabot kami sa may rotonda sa Ecolan, then diretso mi sa may Bolton Beach padulong Sandawa. Hi love, almost halfway. Mingaw na kami na lang, wala na yung nagsunod. Layo pa kayo. Napay 11 12 that goes. Last 12 Hi lang. Marami sa turning point. Tapos na-confuse may asang aid station. Yeah. So diretso na lang. Yes na lang guys. Yes. Hi lang. Diyan ka seryoso oy. Seryoso love oy. Hi love. Seryoso kay ka love. Hi love. Ah. Bye love. Finish na ni. Ako wala. Somebody like me. Like me. When you ask my name, I panic. So what am I leaving? Hi love, kamusta? Ah. At least ako ano mo wala pa 4 hours. Yes love. Before 4 hours. So after sa run guys, importante talaga ang mag-post warm up para iwas injury naman. And to cool down the body. Yan guys. It will love. Unang kagat, sarap na sarap. Yung burger steak by Jollibee.